Takukte bukuk song tini chung haina hai jorani kok pandawo o jorani kok pandawo tabo jotoni khugo no puila tongmani sebi tabo abo Lok Sabhao bill pasang mani yagulo Rajya Sabhao pasang mani yagulo tai President of India eba tamhine abo abano Rashtrapati ni shoyong mani yagulo abo ngithangka CAA Citizenship Amendment Act abano tini lokorok ni thani kabang ma thangrang Bharat haktor ba গণতন্ত্র দেশ যতনি সানানি মানথাই সানানি অধিকার দङ সাও লুকো চংরাই দাও যতনিনো अर सान्नानि प्रसेस खाइनानि प्रटेस्ट खाइनानि दाबी खाइनानि आपत्ति खाइनानि जतनिनो मानथाइ दङ अधिकार दङ आबनखा कतरमा भारत पृथ्वीनि जतनि से कतर गणतन्त्रनि देश नै सिनि जागाय दङ एबं कुतुक जतनि से कुतुक कन्स्टिट्यूशन माने केरं रायदा अंखासिनि भारतनि केरं रायदा फाइनिगे सीए बिनति चिनि त्रिपुरा हास्ते जों सीए नति गोबां माने जों सबन खाताबा नर्थ ईस्ट सभा नाङै दङ भारतनि गुबुन जागाराव सभा नाङै दङ आबनति खादु मुं फनगलाय दङ मालखं सगलाय दङ केबो थैखा केबो याकं बायखा केबो नखं गमाखा गोबां मा पार्टी मुं पार्टी ngoi दङ नरक दिल्ली इउनिभार्सिटी रगो नि कथमा रगो खाना अबायगे ngoi दङ हेके चिनिरो त्रिपुराव बाहायनो चाजांनाय दङ चाजागे दङ सीए एबा सीए बिनो Kecini Tripura hastibo kaisa mot hatongo ja mot hangka Tripura Student Association o Tripura Student Association ni mot hani adong rok Tiprasa rok ngeke CAA eba abon age tongmani CAB no chajago CAB ngkhangke chini Tiprasa ni bagai kaham chini Tripura hasti ni bagai kaham abon kok salen bagai chintini studio phaijak chini loge Tripura Student Association ni advisory committee ni chairman Bipin Dev Burma tayang tongo executive committee ni adong Sumanto Dev Burma hake norakoni kini chini jorani kok pandao lamsogo Puilano sungnan mucho mahike CAB Citizenship Amendment Act jata 1955 Citizenship Act no salai taba hain hai 2000 puilat abono সংসদ তো বুঝাকা 19 ষোলো ষোলো পরে হাইনে তাও 19 তো বুঝাকা CAB 16 জায়গা তাবো হংকে এক অঙ্গই থাকা নরক হংকে tamni bagai o CAB no Tripura Student Association ro chajak a parameter tam bagai chajak sa sagran poilan ang kok Tripura na ani khabai hamjamaya pharo tai joto ani lokorong ang khulmaya pharo sini Tripura Student Association pokho theke sung CAA ba CAB no chajangman karon kha sung oro onek kichu bujinan tongo poila first kok etodin sini bon thaka ba opos khailekha he nijini odhikar tongo khlainani odhikar tongo ba chajaknai chajagya he abon bisingo जों kaisa bujina nango je kono ekta ain ba law rediong khangkai जों bujina nango karon sini Tiprasa ni bisingo onekjon thungkurung tongo bujikurung tongo he aini process ba act abono bujina tongo to jebabe law process ba law tam sika o act o acto sini tamtamo sini Tiprasa ni bagai ba sini ADC area ni bagai tamtamo safety tong जों abono bujina nango তারপরে जों abono jodi buji busini bagainya khoti hingkai जों joba je sini प्रक्रिया खालायना नां जों abo khlaimano but जों jaga bujinan tongo CAB ba CA no जों sajangman karonongkha sini Tiprasa ni je ADC area karon পার্লামেন্ট যখন চিনি অনারেবল হোম মিনিস্টার অমিত শাহ জফর সাপুরু ও জায়গা স্পষ্টভাবে সাইরিকা যে এডিসি এরিয়াও আবো লাগু অংয়া ওঙ্কা এডিসি এরিয়া লাগু অংয়া মানে চিনি জেনারেল তো জেনারেল এরিয়াও সিমি ও আইন লাগু অংনায় যে 2014 ni ডিসেম্বরনি আগে যারা বাংলাদেশনি হাপ্পাইখা বরণ সিমি নাগরিকত্ব রিজাংনায় আবনি পরে যে হাপ্পাইনায় 2015 ni January 1 tarik simi jara hap painai borok ora nagoritto maya ar chini o Tripura rajyoni borok yakari ma thangnai kai sing o jagao chini ADC area safety bahai klai norok ta proshno khaimana abo sing ADC area o je lagu ongya ba o ADC area tongnai wanji ba songrok borongni tamongnai kai sing saimano 1951 is a documents যদি বড় ফুনুগমান খাকে সিমি এডিসি এরিয়াও নাগরিকত্ব মানায়
হায়া এনকেবা বরক ও জাগানি নাগরিক মায়া বরক যত এডিসি নি অংখরে জেনারেল এরিয়া মা ফাইনাই তো जों ও জায়গা সিনি এডিসি এরিয়া কাইসা বা সিনি যত থংকরুনো সাও এডিসি নো সিমি মোল পাওয়ার ইদি বা ত্রিপুরা ল্যান্ড ইদি বা অধিক ক্ষমতার ইদি বিভিন্ন যতনো এডিসি নো সিমিতেই जों ওয়ানসগো বা দায় দাবি খাইলাयो ओंखाय जों एडिसि एरिया नो सिमी वानसुगो जेनेरेल एरिया नो वानसुगिया आबोनि कारणे जे एडिसि नि दाबी बरकलो से एडिसि नि जे सिनि दाबी नो नाहारैनो पार्लामेन्टबो तैरि अंखा ओंखाय जों ओ जागाबो जे एडिसि एरिया ओ ताबुक सिनि जे सिनि तिप्रासा तंनाय जों अधिक संख्या दङ एडिसि एरिया ओ ओंखाय जे ओ जागा जेनेरेल बा आदार केटेगरि तंनाय हक थुरुकसा बा वानजिबो संनि बरक अलरेडि अंखरे ओ जागानि जेनेरेल एरिया मा फाइनाय ओंका जासिन कासे एडिसि एरिया सेफ्टि नुगै थां जों सिनि अधिक क्षमताबो जों तंगै थांनायाव जागाव आर ताबुक तो एडिसि एरियाबो टेरिटरियेल काउन्सिल अंनाय ओ हिसाबै का सिनि मूल पावर अटोमेटिकली सेंट्रल थेका सिनि पावर फाइथाङो तो हंकाय सिङाव जागाव जे अमनो बुजिरवै सिनि जे ल अ ल अलरेडि सिजांनु दङो जे 1951 नि सिमी जुदि एडिसिओ बर कोनो डकुमेन्ट्स फुनुगमान कांकाय अ जागानि नागरिकत्व रिजांनाय अदरवाइज बर जागानि नागरिकत्व माया ओंका बर जनरल एरिया मांखरनाय अब किताबो सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सैजाक दं 1951 नि परे आगे परे जारा एडिसिओ हाबनाय रक बरकनो एडिसिओ तंना रिजायगा वानजे हिंगे आबाय सैजाक दं ना आरो जे ल नि सिजाक 6-8 नং दाराव सिजाक दङ जागाव जे सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल नि जे रायदानि माने अनुजायै अ जागा 51 नि जारा आबो खोदसिनि अमित शाह साका जे पार्लामेंट जे 51 नि सिमी बरक जुदि प्रूफ खाइमे हंका एडिसि एरिया मा तंग्या आबन बाग अ जागा लागु बंग्या अ आइन एडिसि एरिया ओ हंकाय जों अ जागा जारा गुबुननि बरक तंनाय सिनि तिप्रासा बादे बरक जतनो जेनेरेल एरिया फाइनाय एप्लाइ मा खाइनाय सिटिजनशिप आर सिटिजनशिप सहजे हाइनो तामा थुरुक तामा वानसा तामा उबो हाइनो सहजे केवल नागरिकत्व रिया पहिला बि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन अंनाय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन अंगमाने परे आबन परे सिबनो नागरिकत्व रिजांनाय एडिसि एरिया वो जनरल तांग बाकी जनरल न तुई न रखे बखर माने गामी आउ जनरल न खे न रखता मैया करे रिया जनरल बो कारण आबो तो आगी अनेक बছর ধরে ওয়ানসা হাপাইকা বাংলাদেশ থুরুকসামান হাপাইকা কারণ ও জায়গা ওয়ানসানি মুঙে থুরুকসা বা হাপাইকা বড় ফাই হাপাই থানে অর যারা আগিনি পরিস্থিতি বা রাজনৈতিক মহল বাই তামং খাবো বড় অর বুট ব্যাংক খাইন বাগৈ বা ইউজ খাইন বাগৈ আপন বড় এমন ভাবে তামা থুরুক তামা ওয়ানসা যে ফাই বন নাগরিক তৈরি রেখা এমন কেস বুতঙ্গ যারা থুরুকসা ফাইনে রক বড় ওয়ানসানি মুঙে হিন্দু হিনি সাইবো হাবই বড় অর নাগরিক তো নাই তাক ফেসিলিটি নাই তো तो अ जागाव जेनेरेल एरियानि क्षेत्रआव जों बरनो डाइरेक्ट कारि रिमेया टाउन बाय कारि मेया अंकाय सारा विश्वनि एकटा ह्यूमन राइट्स कमिशन दं अब तो सुनो फाइराम फाइनाय भारतबर्षआव ठीक আছে नि नाव कक तो थिं तो आं तब हिंके फाइदि सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नामजामोन बा बिल नामजामोन अब नाहार मंगनो तै नरबो काइसे त्रिपुरा स्टुडेन्ट एसोसिएशन बा आं नरकना अब नरक नरनि आइडियोलॉजी बाय अब जे तुबो माने अब बोसोग्रा तै कथा जाक अब आं सोंगिनेनो अफगानिस्तान पाकिस्तान ते बांग्लादेश सिमिनो तामनि बागै सिटिजनशिप अमेंडमेंट बे जारा माइनॉरिटी हिंदू सिख बुद्ध ख्रिस्टान पारसिस रक जारा अंक खाइजाकनाय निने पार्सिक्यूटेड जारा खाइजाकनाय प्रोसिक्यूशन जारा खाइजाकनाय रक बा धर्मीय संख्या लगु होनो ता आबनो बरकनो टर्चार खाइजागो हाइनै गुबुननि गोबां धर्म तंनाय रक बरनो टर्चार खाइजागो नै शुधु तामनि पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश नि चिमिखाय आणि प्रश्न एक तामी केबा श्रीलंका राव बाहिनो आ जागानि हिंदू रक बुद्धिस्ट रक बाय ख्रिस्टान रक बाय बुद्धिस्ट रक बाय ख्रिस्टान रक एटा खाइजाका आबो चिनि नेबारिंग कान्ट्री नेपाल बाहिनो एकी घटना बार्माबो एकी घटना भूटान बो एकी घटना आबो रक न दुलियाबो शुधु पाकिस्तान अफगानिस्तान के बांग्लादेश मिन ताम बागै खलायकेना नुला तामी पहिला नम्बर साराय जे श्रीलंका बा तब भूटान नेपाल आं अ सब देशनि बेपारी सानान थाङा किन्तु सिनि भारतबर्ष बा त्रिपुरा राज्य बा नर्थ इस्ट जे फातानि फाइ बरकबारि मानि कारण अंखा
जों बेसिरभाग नुकजाखातामो आफगानिस्तान पाकिस्तान बांलादेशनि बरक बेसिरभाग फाइका अर फाइमान कारणं खा अमो যারা আরনে হিন্দু ওয়ানসাপানো বা নন ওয়ানসাপানো হাপাইকা যারা হিন্দু তংনায় কারণ ও দেশ মুসলিম কান্ট্রি মুসলিমনি রাজ্য ও জায়গা তামুখা যারা হিন্দু তংনায় রন বুথক সাতক বা বর্ণ টর্চার খাইনো বরক তিনি ও জায়গানি খিবইমা ফাই অর হংকাই ও যে থুরুকসারক ও জায়গা তামুখা বরণি দেশ বরণি রাজ্য বরণ কেবো কোনো কিছু খাইনাই কিরি বরণি কারণ জনসংখ্যা বেশি বরক ও জায়গা বরক সিনি ইন্ডিয়া ফাইমান কারণ নং খাতামো বা ত্রিপুরা রাজ্য সিনি জাগানো সেগে জানা বাকি ফাই বরক ডাইরেক্টলি স্পষ্ট গাই ইমো যে শ্রীলঙ্কা বা তাবুক ভুটান নেপাল ও জাগানি জনসংখ্যা চিনির বুসুক ফাইকা আবো কম নং না কারণ তাবুক সুজরা जों ও জাগানি জনসংখ্যানি বা আরন বেশি বরক হাপ পাইকানি जों সাইবো মায়াখো কিন্তু যারা সে যাদা তামংখা যে বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তানি বরং বেশি চিনার হিন্দু রক আশ্রয় না ফাইকা যারা নিনি হিন্দু বরক যারা ফাইনে রক দেশ খিবই কারণ ও জায়গা মুসলিম কান্ট্রি বরংনি বৌমানি তকমানি সাতকমানি এমনভাবে চিনি जों নুখা চিনি টিপ্রাসা যারা বাংলাদেশ বসবাস খাইতনাই বর্ণ সুরা থুরুকসারক যা মান যা তাক বরক বুফরক টপরক বাজারনি जों অনেক সময় ইউটিউবরাও নুখা জবরদস্তি খাই বর্ণ লঙে কান্দিওই টুপি কান্দিওই নামাজ পড়েরও তো আমতে কাইছিনি হিন্দু যারা ও জায়গা টিপ্রাসা বা ওয়ানসা তংনাইরক বুথক সাথে জায়গায় বরক নিজের জান্ন আত্মরক্ষানের সাথে বরক ত্রিপুরা রাজ্য বা আদার স্টেটও ফাই হাপ পাইকা সিমি মানে হিন্দু রগ্ন নারগনে যারা হিন্দু রগ্ন খাইজমা হিন্দু রগ্ন বাসিরান বাকি সিমি দেখলাই যাক না আরো তো কোনো হিন্দু বা হিনি সিজা গিয়া আর তো হিন্দু তঙো জৈন তঙো বুদ্ধ তঙো খ্রিস্টিয়ান তঙো যতন বাগান তো সাজাগো জাগাবো আং তাবো নন সংলাই নন থানি অবাহে কোনো তথ্য দতং আফগানিস্তান বাংলাদেশ তাই নিনি পাকিস্তানি খরক বসুক আবাহেকে থুরুক সারক বাই সাতক জাগে ইন্ডিয়াও মা ফাই তং ফাইনাই খরক বসুক সিটিজেনশিপনি বাগে এপ্লাই খাই তং আবাহে কোনো তথ্য দতং আবাহাই তো তথ্য করে কিন্তু কতজন বরক ফাইকা আবদ তাবক जों রেকর্ড অনুযায়ী বা যারা আগে পিআরসি রক বা সিটিজেনশিপ রেওহিনি সাইমানো হয়তো সিনি বয়সে जों মালিয়া সিটিজেনশিপ যে কোনো স্টেটও আফরো এক সময় রিমানি কারণ সিটিজেনশিপ রিনানি কোনো রাজ্য অধিকার করেই পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হিসেবে রিমানো বা পিআরসি হিনি রিমানো এক সময় আবো হয়তো রেকর্ড টং মানে সিটিজেনশিপ যখন রিফোরো বসুক বরক বাড়ি খা বসুক বরক বাড়িয়া কিন্তু তাবুক সিনি রেকর্ড অনুযায়ী যখন जों রেকর্ড বরণ ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন খানে আপনার বড় অটোমেটিকলি অঙ্করে থাকনায় কত বরক ফাইকে বাইরে নে কত বরক সিনি ইন্ডিয়াও টং বা আগিন থেকে টঙই টঙ আর বসুক বছর বসুক বরক বাড়িখা মানে সরকারি থানি কোনো রেকর্ড সেখানে তা বলতে আবাহাইটা অসুক যে টঙ লাখ অসুক হাজার অসুক কোটি আবাহাই বরক হাফাই টঙ বরক না সিটিজেনশিপ রিনাই হাই কাবা কাতালকে ফাইফিদি আবাহাই দে ববাহাই না কাতালকাই ফাইনান্স প্রশ্ন করে জায়গা পয়লা 2014 নে 31 মার্চ পর্যন্ত যারা হাফাই টংনাই 31 মার্চ 2014 নি সেকাং যারা হাফাই টংনাই আবরণী সংখ্যা বসু গংখনা আবরণী সংখ্যা আইডিয়া নরক মানে ত্রিপুরি স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন কোন আইডিয়া দাতাম আবনি তো আইডিয়া করে হাইপানো যে ডকুমেন্টস অনুযায়ী সিনি সেন্সাস রিপোর্টও সাইমানাই বাট কাগজপত্র সারাবো অর টঙই টঙ তাবক সুক জরা নর তাবক থাঙ্গনি আইডি যেমন জিবি হসপিটাল বা বিভিন্ন মার্কেট রগ বরণ বরণ হাইনা ডকুমেন্ট সারা নগই টঙ আবো তো জেনারেল এরিয়া আছে জেনারেল এরিয়া বরণকে বাহিকে নর নাই তো যে গাইডলাইন সিজাক টঙা জায়গা যদি বড় কোনো ডকুমেন্টস ফুনুগমে হেঙ্গে তো বড় করণ মা থাংনাই হোম মিনিস্টার অমিত শাহ সাকা কোনো ভ্যালিড ডকুমেন্ট নাইয়া তংমুনো 2014 ने 31 मार्च द्वारा बांग्लादेश नि हिंदू फाइके हांके पाकिस्तानी फाइके हांके निनी अफगानिस्तानी फाइके हांके बरो कोनो भ्यालिड डकुमेंट नाइया बरो सिटिजেনশিপ मानि थांनाय इन्डियानि না মানে কিন্তু বত আরো স্পষ্টভাবে ছাইরেকা যে 14 নি ডিসেম্বর নে আগে যারা ফাইনাই বরণ जों নাগরিক তরি নাই কাগজ নাইয়া ভ্যালিড কাগজ নাইয়া নিছো কাগজ নাইয়াবো তো আং ও জায়গা সামানে খানাইয়াবা হয়তো সাকানা কিন্তু যে ল তৈরি খাই যেমন ও অনুযায়ী তো আবো থাংনাই কাগজপত্র তো নাই জানা যতনি নিনি টিপ্রা ওয়ানসা যে যতনি নাই জানা থুরকসাপান নাই জানা কিন্তু 14 নি পরে যারা তং নাই বরণ তো অলরেডি ডকুমেন্টস বড় অ্যাপ্লাই শিখাই মাগলাক সিটিজেনশিপ নি বাগে 14 নি পরে 14 নি সেকাংখে বসে হাপনা নিনি কোন আইডিয়া দাতং
भारतबर्षनि बादै भारतबर्षनि आं काइसनाव सोंनाय भारतबर्षनि 2017 नि मार्च खरकसा उकिल भारतनि होम मिनिस्टार एवं मिनिस्ट्री अफ भारतनि मिनिस्ट्री माने गभ अफ मिनिस्ट्री सोंखा निनो अर ताबसुज्रा आफगानिस्तान 2016 যখন সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল তবু আফরনি ইয়াগুলো সঙ্গিনাইখা নিনো অর খরবসুক মাইনরিটি রিলিজন পারসিকিউটেড অঙ্গই মা ফাইনাই খরবসুক অঙ্ক তং নিনি एप्लाइ सिटिजेनशिप एप्लाइ खालायनाय हिनि दं माने सानै दं एप्लाइ खाय दं नै केन्द्र सरकारनि थानि सानजाक मानि केन्द्र सरकारनि एकमत बोसोर तथ्यरि साइदमान 4400 सारा भारतबर्षआव आबनि बिसिङाव आंनि थानि तथ्य दं बांलादेशनि 84 जन আছে एप्लाइ खायजाक आबनि बिसिङाव पाकिस्ताननि 2500 आफगानिस्तान 106 हिके जे अमित शाह संगे सावि दं हाजार हाजार लाख लाख तब सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट पास ओंखा बरकनि सालकियाव थांनाय माने अब साबनो सागना जुदि 4400 जन से एप्लाइ खाइ दं के जन सिटिजेनशिप रिदि जों बुइबाय सातावजाक पितावजाक फाइ हिनि के बाकी रक साबनो रिना नायखाना अमित शाह ना ब जे सामाने सिने অনারেবল হোম মিনিস্টার যে সামানে ব তো একটা যে ডকুমেন্টস নি অনুযায়ী থাকা কারণ বিনা ডকুমেন্টস ছাড়া তো কেবল কোনো না হোম কেন্দ্র মানে সরকারনি থানি আরটিআই খাই সংজাকা নন থানি অবাইকে রিলিজন পারসিকিউশন মানে কোনো ভ্যালিড ডকুমেন্ট দতং মানে ভ্যালিড কোনো ডাটা সেকারে বড় রিসিমে একে ব বেস বাই ওব এক খাই কেন তামে যে আঙাবন সারান নাयो যে বিনা ডকুমেন্টস বংর যে বড় এপ্লাই খাইকা হয়তো রেকর্ড দङ এপ্লাই খাইমা রেকর্ড করি খাইতো বড় আমন বড় জবাব রিমিনা আব তো কেবরি মে কারণ এপ্লাই সিকিরিং খাইতো জবাব বরন ফাইনাই বাবো इके कैसे सुमन ताखिं साका जे त्रिपुरा हास्तेव बाहायनो करगो मिस्टी दुकान रगो बा बाजाराव गोबां मा कागज करिबो गोबां मा दङ कागज गोनांबो गोबां मा दङ बरक जुदि 51 नि आगेनि बेलि डकुमेन्ट फनुगमे एके एस पार एक बरनो फातार खायर हरजाकनाय हाय हनै हिके नरंनि थानिले त्रिपुरा स्टुडेन्ट एसोसिएशन नि थानिओ त्रिपुरा हास्तेव बसुक एस पार गभर्नमेंट रेकर्ड अनुसारे बा जेकुनो एनजिओ बा जेकुनो एकटा प्रतिष्ठाननि रिसार्च वार्क अनुसारे बसुक ताबुजराते माइग्रेन्ट इलिगेल इमाइग्रेन्ट फाइ हाफाइखा बरक आयंनानि फाइ हाफाइखा नरं थानि कुनो रेकर्ड दतं আবতো আনথানে আপাতত কোনো রেকর্ড করে হাইপানো যে এডিসি এরিয়ানি ক্ষেত্রেও এডিসি এরিয়ানি ক্ষেত্রেও আং যে সানা নাইমেন অমনো যে 1951 নি যারা ডকুমেন্টস ফুননাই বরং এডিসি এরিয়াও তংনাই আদারওয়াইজ বরক অলরেডি জেনারেল ফাইপাইনাই অ জাগানি নাগরিক তনানা বাগে বরক জেনারেল এরিয়া ফাইনাই ওংকাই যে 14 নি পরেবো অনেক অনেক বরক ফাইজাক দङ তাবকসিনি যখন ই যে সিএএ যখন পুরি লাগু অংইনাই ইমপ্লিমেন্ট খাইজাকনাই আফরু অলরেডি অংখরি পাইনাই বরংনি ना आनी कोंके तामनि बगै सिमि नरक एडिसि नरक बोंके बा त्रिपुरा लेनसान माहाय नंग खामले सुदु एडिसि नि सिमि से हाबि मैया के गलाति पंखा के गलाति कसार का के गाना गिनु जुदि कलनीति जुदि कसारिन तंखा के गलाव हाबिन तंखा के आतै किन्तु गला पंखा के गलानि नकुप्लंगि ति कसारनाय कसार गलाकदा इंगे के सिनि त्रिपुरा हास्ते तरमासि बस 10,492 वर्ग किलोमीटर से तौर माने और जगह जुदी तीन कल हाइके जुदी कलाई तंखा के बाहाइके जनरल नचुं जुदी ताबो याकार हेके चिन एडीसी बाहाइके सुरक्षित तंगने एडीसी जे जेसिकमान पावर रथनता बाहाइके सुरक्षित तंगने जों जतन साइमान ताबो मोसु खगजां मासे AK-47 रति बॉर्डर मोसु खगजागै तंगन थिनांग तामंगन एडीसी एलाकाओ के AK-47 ति हाइमांगलक देबय आबनो सोंमासे आनी कख मसे जों कोनो आबो त्रिपुरा लेन सानमान हाइसाइना जारा थंकरं थंनाय रक बरक तो सुदु एडिसिन बागै सिमेनो दाबि खालाय दङ बा आंबो एडिसिन सेफ्टी खालाय हिनि सामान कगा ओभारअल त्रिपुरा राज्यनि सिनि सेफ्टी नांगौ हे अ जागाव हंकाय जे एडिसि एरियाव बा ताबक सिनि अनारेबल साका जे एडिसि एरिया बा जे अदरवाइज नि टेरिटोरियल काउन्सिल दंना आबो बादेसे जों जे एरिया तमना जागाव सीएबी बा सीएए लागू खायजांनाय तावन बागै हिंकाय जे
বরং তাবুক যারা 14 আগে ফাইনাল जों বৈতকৈ বন রিফাইকারি হইমিয়া তামন হিংকাই অলরেডি সিবর কাগজপত্র অরনি নাই পাইজাক ফাইনাই হিংকাই जों ताबुक बरन बाहायके कागजपत्र ना आंनो कायसा आं फाइफियानो सोंमोन खरगनि रिसार्चार अरविंद महातो बाय मृणाल कांति देव बरक राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश कायसा पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट नि सेमिनार रिसार्च वर्क जमा रेखा रिथानो बेलायखि किरिमा संसा त्रिपुरानि बागि तथ्य कासै फैगे 1946 नि सिमी 1971 जरा बरक त्रिपुराव अबहायके बरक हाफायमोन बसु बरक हाफाय नि बरक कारे अब 2017 कारेव 2016 যখন সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল नि बागै সংসদ তিসা जागो 17 কিন্তু अब रिसार्च वर्क ओंखार नों नायबो माननायाबा आ समय 8 लाख त्रिपुरा हाफायमानि त्रिपुराव 71 जरा আছে 1940 अंकनि 98 जरा 1971 नि परे 1971 नि परे 98 जरा 8 लाख 1998 नि सिमी तइसा 2001 जरा के 3,24,000 এরপরে হেকে 2016 বেশি 14 তো কাট বিয়ার খাইয়া নিনি অমিত শাহ 14 31 মার্চ কিন্তু 2016 বেশিও চিমিনো হাপাইকা 65,000 হিংকে অব হিংকে রিসার্চनि বরক রিসার্চ খাইমানিয়া বইনি বরক রিসার্চ খাইমানি হিংকে नोंताबक चंगदि त्रिपुरानि नों ताइसिंग कागज मानो कागज तो तिनिबो माननाय बरं कारण निनि जोंताबो खरबसु मन्त्री मान बरं खरबसु मन्त्री तं बरं खरबसु एमएलए तं जों खरबसु एमएलए तं माने मेजॉरिटी स्पीक्स मेजॉरिटी से कक साव गणतन्त्रव हिंगे आयंनारनि फाइने रक्से आबो एकै कक बुइ सालायमा आयंनारनि फाइने रक्से मेजॉरिटी अंखांके जों माइनॉरिटी अंमानि कुफल अबनो इका ओ जागाव बाचावै एडिसि वो चिमिदा जों सानलाय तंसिने एडिसि आमचैनि चिमि प्रोटेक्ट खायदिनि जे सानलाय तंसिने ना ओवरऑल त्रिपुरानि बागै ताइसे वान सकसिने हिनि ननो ओ दातारि मानिसे आबो तो जारा साननाय पयला बरक जे कोनो आंचलिक पार्टी सुदु तामनाय एडिसि एरियानो सिमि सेफ्टि नायो बरं सानमानबो एडिसि एरियानो सिमि मानलि हानि सारेन्डार रिमास क्लायाबो बरक जनरल एरिया को अलरेडी जों मानलिया नरं नाबायसि हिनि तो याकारि रेखा नरगले ताम त्रिपुरा स्टुडेन्ट एसोसिएशन ताम जों सावो एडिसि एरिया पासापासि जे जनरल एरिया आरोबो सुरक्षित नांगौ आरोबो सिन बरक दङ सुरक्षित खायने हिगे तो जन विस्फोरण हिगे बाइके सुरक्षित जन विस्फोरण हिंकाय आबो ताबुक गभर्नमेन्ट बरन चिन्ता खालाम बर तंगनाय बर सानाय किन्तु अमक कायसा क्लियर खायनो नायो जे सीए बा सीएबी लागो अंखांकाय जों माइनॉरिटी अंगै थाना हिमान अ क्वेश्चन चिन बरने प्रत्येकता तिप्रासान थाने आबो कन्फ्यूज अंगै दङ किन्तु आबहाय कुनोंगिया जुदि सीए लागो माने सीए जग चालुंगै थागा अंकाय पुरापुरि चालुंग खांकाय इरोनि जारा निनि बांग्लादेश ने हापायनाय बरबो कमिनाय आबनि सिगां ताकिसे तथ्य रुवानो सिनियर सामार रिविजन ऑन इलेक्शन कमिशन ने भारत ने इलेक्शन कमिशन बे सामार रिविजन खाइजागो सामार रिविजन खाइजाखा 2014 वाइसा ओंखादो 94 सरकार इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ बरक खरबसु इलीगल माइग्रेंट नि बरक नाइतुगिमान का साइजमान बरक नाइतमे 1,35,000 त्रिपुराव सरकारी रेकर्ड 1,35,000 हाइन हाय 2012 बिसो तैसा सामार रिविजन खैजाका आफरो 1,48,000 डिटेक्ट खाइका डिटेक्ट किन्तु ताबुक जरा सरकार ने होइते खरकसाफानो पोस्ट बेक खाइजाया डिटेंशन खाइजाया एके जे नोंजे साव माने सरकार सामु खाइनाय हाय खानाय 70 बोसोर जों सरकार नाय लेखा आं एसे माने डाटा नाय साइट दं डाटा अब लुकरबो नरक साइदमान अब हाय पोजीशन सरकारनि थानि अलरेडी सामार रिविजन मानजाकसे इलेक्शन कमिशन नि
detection si manjak abarong kai khorok chana phase ro hoi mei hang ke nang phaine bisio bu majority je borok si samosto pos hol khai tong samosta asok thai asok tong nini joto officer borok joto samung tang ne borok go nang 10 লক্ষ 8 লক্ষ 22 লক্ষ ayang ni phaine ro tong ni borok no rohori manen AGC amcheni phan rohor manen nini imang chari mana abo to obviously sanai taun ba hinka ta abo law ni act অনুযায়ী তো কাজ অং নাই abo to law abo bahino o sama revision khemena ba election commission ke to jottoni bharat borshoni joton kotor protistan ebo independent ekta protistan se borok si khaimai hanga ke tai sabo tongsi bharat sarkar ni ekta yak hanga ke election commission se election commission chongbari kheman yaklo se nini prime minister asoko nini home minister asoko joto kisu election khaya ke ganatantra ni kono kisu election conduct khani se election commission borno samari revision se obahai borok se dite khai rekha obosi samungchari jagi hange abo bosono ong mane obo 1994 bisho waisangka 2012 waisangka তো অসময় bo sarkar tongnin kha haita যে সরকার তং বড় প্রশ্ন খাইমান আব কারণ অসময় বড় দায়িত্ব তং মানে তাবক নরেন্দ্র মোদী 2014 ফাইমান পরে যে ইসিএবি বা সিএনএল বন্ধ খাইমান তামা যারা বাংলাদেশ নি হাপ পাইনাই বা আফগানিস্তান পাকিস্তান হাপ পাইমানে বন্ধ খাইমানে বছর দ সরকার গঠন আপন বাই বজাগ বন্ধ খাই রেখা আপন আইকে তো যারা সরকার কেন্দ্র তং নাই বড় বন্ধ খাইলিয়া ভোট নি রাজনীতি খাইনাম বাগে হাপ পাইতেন তং তিনে মা হাবই তং না হাকে 2014 tamni bagi kato biar khaijak 71 khane nangmani jeta asam accord অনুসারে tabo NRC ngoi tong asam NRC ngoi je Rajiv Gandhi bai amsu tinta motha angko khaleka amsu asu bro milioi Indira Gandhi Rajiv Gandhi bai accord khaike 1985 bisio ek অনুসারে NRC ngkha 19 লক্ষ ditek ngkha bangla illegal migrant nei হ্যাঁ হিংকে সিএবি আরো যদি আসামত যদি কাট অফ ইয়ার যদি 71 বেশি খাইজাগি তংখাংকে যদি তাবে সিএবি যদি হাই না হাই 2014 31 মার্চ খাইজা খাংকে আও 19 লক্ষ যারা বাদ থাংনাই বড় তো যত হাবাই ফিনেবলে তো ইসা হিন্দু হুঙ্গাকে হাবাই ফিকলদা আবার তো অবশ্যই কাগজপত্র বিন তো হয়তো হাব নাই কাগজপত্র করি ফেসে হাব নয় সাইরে যা বেলি ডকুমেন্ট করি ফানো 2014 নি 31 ডিসেম্বর সিগাংকে হাবই মানো তো এই জায়গা কাইসা না যে এনআরসি নি যে ব্যাপার এনআরসি থেকে তাবক দ্বারা যে সামান থেকে আজান থেকে আংমা সানান নাইও যে এনআরসি লাগু খাইকা হাঙ্কায় যে আসাম রেকর্ড বা আসামত যে এনআরসি চালং মানে ও জায়গা বেশিরভাগ নুখা আর যে অরিজিনাল অসমিয়া রক বরনে বুমুং পর্যন্ত এনআরসিও ফাইকা তাউন বাগে ডকুমেন্টস বরক ফুনুগৈ মালিয়া যারা অরিজিনাল ও জাগান আসামিয়া বর্ণবু কাগজ করি আমন ভাই বড় এনআরসিও ফাইকা 19 লক্ষ হংকা তাবক সিন ত্রিপুরানি ক্ষেত্রে যদি এনআরসি আইকে চালো অংখা হংকায় এনআরসি যদি চালো অংখা হংকায় সিনি ইরনি যারা ত্রিপুরাসা তংনাই বেশিরভাগ বর্ণবু জাগা বো বেস নরমি এনআরসি খেনাই 71 দে খেনাই না 48 দে খেনাই সিএবি পাস সিএবি বা ও Citizenship Amendment Act ngkha a NRC ni kono belu sikari kha tamni jara kagoj potro phunungmai boroni to ramjanai ble ojagao Hindu Christian Sikh Buddha Parsis borok 2014 ni 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত NRC bar onorami me hai khe karon CA Act khlairi kha hege sabo ramjanai jara bad baki bad tongnai bor ramjanai jagao নিশ্চয়ই থরুক সার রমজাক সিনাই বড় করে কারণ থরুকসা তো রমজান কারণ বড় দেশ বড় কোনো ওর হাফ পাইনি বড় অধিকার সিক করে বড় তোর ডাইরেক্টলি হিন্দু হাফাই মাখাই যা ও জায়গা তো বড় বই টক সাত গেছি বড় তোর হাফ পাইবলে কারণ ও জায়গা আং মো কাছে ক্লিয়ার খাই সাবানো ও জায়গা বড় যারা মুসলিম টং নাই বড় বড় দেশ বড় ছাতমান টং সারি যে বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান বড় তো জায়গা কোনো বড় কোনো প্রবলেম সিক করে বড় তোর সিনার ডাইরেক্ট সিনিরন জায়গা দখল খাই মানে হিন্দু রক যারা ফাইনাই ও জায়গা বড় নিজের অস্তিত্ব রক্ষান বাগিস বড় ফাইও মানে নিজের আত্মরক্ষা বাহাইকা বানছি নাই আবন তাবো আং নিজের অস্তিত্ব রক্ষা নিজের আত্মরক্ষা নিবাগৈ ফাইও হিংকে নিজের আত্মরক্ষা নিবাগৈ ত্রিপুরা হাফাই মানে তাবো ত্রিপুরানি বড় রক जों যারা তিপ্রাসা রক অরনি যে বুবাগ্রা রক অর ও হানি সিরি সিদিনি जों তংফাইনার जों তাবো আগে 41 जों তামো তংমানি মেজরিটি তংমানি মেজরিটি তাবো जों তামং থাঙ্गा
minority ni sepan lai ekdom minority microscopy hinjaga sungtabo busuk person Tripura hastiu Tripura ro Tiprasa ro প্রায় তাবুক 12.5 লাখ busuk persen no 30% dong 30% কিন্তু কাগজ কাহাম কে নাই তো লেখে busuk person ফাইনো না আবো তো আমন থেকে বেশি ফাই নাই কাগজপত্র নি যদি जों আদার 30% বেশি ফাইনে হিনো নংকে আংকে হিনো 23 থেকে 24% বার আংলাক আবো তাও ডকুমেন্টস নি ভেরিফিকেশন নি ব্যাপার না হেগে কে তাবো जों যতন সাইমানো 41 নে जों মেজরিটি তংমানি তাবো 2019 নে ফাই जों একদম মাইক্রোস্কোপি চিনি এডিসি সিট কয়টা তং जों মাইনরিটি নি থাকা বরক মান কবাং এডিসি এরিয়া তাবুক যে 28টা সিট মিসিং তো জেনারেল লক 3টা তে বাকি তো সিন বরক মামাং ন জাগাবো কয়টাও মেজরিটি তং কয়টাও ওয়ান মেজরিটি নং সাইদমা আবো তান থানি ক্লিয়ার ক্লিয়ার জিনিস 14টা এডিসি সিট চিনি Tiprasa রক বুদ্রি ফানো চিনি Tiprasa রক সং পাইরি মেয়া তামন দগে আবো ওয়ান সাই মেজরিটি কবাং থাকা না বড় তো গণতান্ত্রিক হিসেবে বড় বুদ্ধান খলনা জাগাবো কিন্তু আং কবাং থাংমাসি এডিসি নং তো সাও এডিসি এরিয়াও হাই কর সিক্স শিডিউল আমচাই তুরুক তুরুক এডিসি এরিয়াও নং তাবো বুট বাসা খাকে কুবুনি দ ফাসে ন অঙ্ক খাইনাই পাস খাইনাই দি পাস খাইয়া বরনি পাসে ব যদি সিপিএম নি বা যে কোনো একটা পার্টি নি বাসা খাকে বন পাস খাইনি বন পাস খাইয়া নিনি Tiprasa ন নি নইকে আবনো তুইনো আং আবো কনফ্লিক্ট নি বাকি সামাইয়া আং আবো অঙ্কনি বাকি সামাইয়া ইনফরমেশন নরক সাইদমান নি সামানিছে অবনো তুইনো দীর্ঘ 70 বছর ত্রিপুরাও চিনি রাজনীতি ও তুংফ্লালাই মানি তংমুং আসাই মানি উগ্রপন্থী রক লাইখা অর কক লাইখা থেলেখা শুধু কাইসা সানমং চিমিসি কাইসা প্রবলেম আবো প্রবলেম তামংখা প্রবলেম মংখা চিনি ইয়াকংনি হাকমা মানি जों किसाई थांमानि बयनि आयंनि फाइ बदल के हा फाइ चिनि हा चिनि जत मानथाय चिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट चिनि समस्त कमाजाक मानि हा कमाखा चिनि मानथाय कमाखा घटना तो नरक साइमानो हिके निनि डेट अफ बार्थ सागरे बहु समय नङा जाय आनी तो 4/12/1993 आचायो 88 ताम घटना ताम भारत सरकार बाय त्रिपुरानि ताम चुक्ति नों साइदमान आबरक आंगास हिस्टोरी तो जे 1980 ताम खाबा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन त्रिपुरा बो बिसिबो अंखा साइदमान त्रिपुरा बाय भारत नि इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन 1972 देना 1949 नो 49 अब तो भारत सरकार बाय थाङै जे मार्जार एग्रीमेंट नि त्रिपुराव तीनटा लाइबुमा ओ पॉलिटिकल एक एग्रीमेंट नखा पॉलिटिकल एग्रीमेंट अब उनका भारत सरकार घोषणा माने आव नरक किसाई थांगा नरक प्रॉब्लेम तंगो नरक बेबा जों भारत सरकार सि घोषे जाक आ जागा नों Tiprasa घोषे आंनाय साबो ताबो प्रश्न आ जागा फायो बाहिनिबा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जखन मार्जार एग्रीमेंट अंगो चिनि बोबा राज्य कांचन प्रभा देवी बाय आफ्रो त्रिपुरानि हा Tiprasa रना नायनेनि त्रिपुरानि संस्कृति त्रिपुरानि हेरिटेज कालचार जत मथांनानि नों कग्रदि हाके आं नरक बाय तंनाय सरदार वल्लभभाई पटेल जखन जत चिकन अम हाय त्रिपुरा हाय इंडिपेंडेंट कायसा राज्य रखनो का थारिनानि जखन कक साप्लायो आफ्रो अब हायके कक अंलाय माने अब कायसे इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन अब ट्रिटी दङ मो साइन अफ अंडरस्टैंडिंग दङ अब नि यागुलो 88 आं नों आचायाखौ जों आं आचायजा 88 नों खोनाकानानै चाहिँ नों हायतो साइमिया 88 हिंगेके टीएनबी बाय राजीव गांधी नि चुक्ति आरोबो तामो आरो हा कमाइ थांमानि एडीसी एरिया न तैसा अंक खाइनानि रि बाउन्डारि न अंक खाइनानि अबाहेर गोबांमा अबाहेल दाबि तंमानि जे जों माइनरिटी थांमानि आबनो तै चिन ताम प्रोटेक्शन नां एडीसी आमचायो एवं जनरल आमचाय ताम खाइनां फातानि फाइल रहनानि काटबियार आबनि यागुन नों आसामिनि बिसिओ बंखा गाइसा साइद मानाबो 2000
1993 nanga sayo 93 bishi ho kaisa angkha Bharat Sarkar bai চুক্তি saini mana ba abo to ang asuk abo angkha ATTF bai Tripura hastete kendra hapang চুক্তি আফ্রো চুক্তি অংখা আফ্রো বাহিনো 1949 বিছিনি যে বাংলাদেশ নি ফাইনে রক রাইজা সেখা ফাইনে র বরনন ইলিগেল মাইগ্রেন্ট দাবি রুই ভারত সরকার বাই চুক্তি আঙই এটিটিএফ রক সারেন্ডার খাই ফেমিনি হিগেকে ভারত সরকার যে জায়গাও চুক্তি খাই শান্তি তংসিদি নরকন जों নাই নরন প্রবলেম না নাই ত্রিপুরা নি 10,492 স্কয়ার কিলোমিটার নরকনি ও জায়গা নরকনি কৃষ্টি সংস্কৃতি যতনন ম থাংনানি जों দায়িত্ব না যাবা जों নাইয়া নহনি হিনজাকমানি আবনো রাইজা সবাই সেটা বাহাই নাই 2016 সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল তো বুখা 2019 কোরিও কা 19 কে তবে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2019 টু বই তবে আপনার বিল পাই সিএ খাইরি কে তিপ্রাসা রকনি কপাল যে অভাই অংমানি তাউনি বাগে হাই अंखा अंगना तंगमा दा जों आबनो ताम खायना नां आबो नों ताबा सासेदि त्रिपुरा स्टुडेन्ट एसोसिएशन नरक सिए बिनो चाजाकनाय रक যে নং সাবাই মানে যতন আবো সিনি বরং বাগৈ নাংমানে হয়তো নাংমান বাগৈ তো বড় সময় দাবি খালাইকা তাম দাবি খালাই সিনি হাক মাই দङ মানে কক আবো তো তাবক সুজরা সুমু সাও হাক মাই দङ হনে কিন্তু ও জাগানি মেন মূল সাবো আবো তো जों মানাই নাই হাক মারি মানে বা जों হানা জামানে সাবো মূল দায়িত্ব সিনি বরং বিলা জাগাবো সিনি বরক নাইজি আগি যারা শুধু রাজনৈতিক বা সিমিসি রাজনৈতিক ভোট ব্যাংক নিওয়ান সুগৈ হানি দিকে ওয়ান সুগা রাজনৈতিক দিকে ওয়ান সুগৈ মূল পাওয়ার নানানে পলিটিক্স পাওয়ার নানানে আবনো ওয়ান সুগৈ দङ কিন্তু বরক হাজে কমাই থাকমান অ দাবিনো বরক যে প্রিভিয়াস গভর্নমেন্ট দङ ইথানা বরক কোন দিন দাবি খাইলাংলি আবনো সিনি অ সময় বছিনি তিপ্রাসা অনেক মিনিস্টার দङ মানে নিজিনা হাজে নিজিনা অস্তিত্ব ব জায়গা থাঙি দङ বরক অ জায়গা সাইমানো কিন্তু বরক দাবি দাবাবো খাইলিয়া গলা এত বছর কেন্দ্র যে চুক্তি খাইলাইখা তাবুক দ্বারা যে সামান্য কক 1980 বা 1983 ও সময় যে চুক্তি খাই মানে তো ভারত সরকার গভর্নমেন্ট যে ও সময় যে গভর্নমেন্ট মানে বর্তমানে আবনো ইমপ্লিমেন্ট খাইলিয়া তাবফান খাইবাম লাবা হ্যাঁ আবো তো যা আগে গভর্নমেন্ট খাইথাং মান সরকার তো সরকার ন কিন্তু সরকার যার একটা কক মানে দङ ব সরকার তাম সামুং খাইতা কাঙাবো তো নাইথানাং কই যে সরকার বিন একটা নতুন আদর্শ নতুন নীতি তিনে সামুং খাইয়া নাং ঠিক আছে হিকে তাবা আংনি নাও কক নামানিখা আবো আগেনি সরকার খাইলিয়া রাজীব গান্ধী খাইলিয়া ইন্দিরা গান্ধী খাইলাংলিয়া হয়তোবা নরসিংহ রাও খাইলাংলিয়া কুবনি অঙ্ক রাও খাইলাংলিয়া মনমোহন সিং সং খাইলিয়া তাবক ত্রিপুরা স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন ত্রিপুরাও তিপ্রাসারনো সিএ বিনো টাকা সসি সিএ না টাকা সসিদি তংকচাং তংলাইসিদি নরক চবা তাখলাইলাইসিদি অবচিনি বাগে কাহামসে এডিসি এরিয়া বড় কোনো খাইমালিয়া এডিসি এরিয়া খাইমালিয়া কে নিনি মতে হেকে তাব তিপ্রাসারক তাম খাই তংথাত তাম খাইনাই চবা খাইলিয়া সিএ ना कासलिया तामो खाइ तंनाय जों बाहाय बफोर जों नों माने बाहायके जों काहामंनाय बाहायके जों साताव जाया पिताव जाया सिनि हाकामा मान रक अंकनाय सिनि राइट माननाय बाहायके माननाय যেহেতাবো সিএএ লাগু অংমানে পরে সিনি তিপ্রাসানি বা তাবুক যে পরিস্থিতি একটা হাইমা পরিস্থিতি চলে তো মোটামুটি জায়গা আপাতত তাবুক তো কিছু নর্মেল ফাইকা হাইপানো অ সিএএ এনতেই নরনি যে বখাও বখা দুঃখ নাং মানে বা খা মানে খাবাই মানে আবা আং ননে ওবো খালাইও যাতে আমতি তামান সুগদি সিএ তু খাকাই সিনি বরনে বাগানি কাহাম তামান বা হিংকাই যারা বাংলা হা কতনি ফাইনাই বা পাকিস্তানি ফাইনাই বা নিনি আফগানিস্তানি ফাইনাই বরকতে ফাইমালিয়া অলরেডি আবো ব্যান খাইর জাখা গাই সিনি তাবুক जों তাম খালাইনা হিংকাই বিল চালঙই থাকা অলরেডি যত কিসুন প্রসেস পাইখা হ্যাঁ हिंका जों अ जागाव ताबुक सिनि अ जागा ताम खाइ जों जारा माने सिनि ताम सुबिदा दं बा सोनो ताम खाइ सेफ्टी खाइ मानो जों आबो सिनि मिनिस्टारनि जागाव अबो खाइ मानो आबो दाबि खाइ मानो जे सिनि इ क्राइटेरिया थाख्लाय जों सेफ्टी खाइनाय सोनो अमनि
Oboridi. Tam sangka safety yang norok to Tripura Student Association kabangma tabok ni hapang bay motamoti clues norok Chief Minister Deputy CM থেকে আরম্ভ করে সমস্ত লিডার অফ norok sinilayo clues tam norok le bakhaw chongoi tong student organization hoite judi norok dabi khlai di hinkake Tiprasa no mathangna ni bagai CAB pass ong situn abichini bagai kaham tam dabi sanai das Tabuk dabi bolte hoite ba sung sie no tai mathagi bu manglak Maya. hinke ab tam dabi sanai To o jaga wo ang saran khlayo mose je singtak dabi sanan khlayo je borok ni je law ba act তৈরি মানে ও ল ni অনুযায়ী সঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্ট নাংথু বরনে কাগজপত্র ন কাহাম কলে ভেরিফিকেশন খাজা নাংথু जों আমতি দাবি খাইমানো তাবক যে নরক ল তৈরি খাইমান ও ল ni অনুযায়ী ন আপনো রেজুলেশন মানে তৈরি খাইনাই যে আইন তৈরি ও আইনের মাধ্যমে প্রসেস চালু খাইনা নাংথু গাই जोंते অমবো সিনি তাবক মেন গাই তামো जों তাবক যেহেতু ল বা অ্যাক্ট পাস হই থাকা আবন মাধ্যমে जों ত্রিপুরা সিনি বরণ বাগৈ সিট দংনি বাগৈ जों দাবি খাইমানো যে 50-50 দংনা অংথু আমতিরক जों দাবি খাইমানো এডিসিনি দিন রাজ্য সরকার রাজ্য সরকার এডিসিও তো অলরেডি সিন তো মানে অ্যাসেম্বলি না নি এডিসিনি বসিদ না সান অ্যাসেম্বলি ও যে তাবক সাইটটা বিধানসভা তমান জায়গা 50-50 সানিমান দাবি খাইমানো আর তো মেজরিটি কক সাও নি মেজরিটি কিরি ন হাই বাসাই খেকে হাই নন বুদনি তো বইসিং নাই ব্লে নন রেখা তাবক রমদি এই বাদারগাত নন রিরিখে এসটি নন বাগরিখে ফিটি খাইনাই কা তো তা 20টা টং তাই অঙ্ক তো নাংনাই নন তাই 10টা তো নাংনাই বাদারগাত আং রেখা বাদারগাত রমদি খরবসু বুদনি টং হার লিয়াংলাই তো মাকে এই 250 থেকে 300 পরিবার 250-300 বুতারঙ্গানা বরক নন পাস খাইমান মাননাই না আবত নং গভর্নমেন্টনি যে ক্রাইটেরিয়া মানে যদি ক্যাটাগরি জায়গা এসটি নন রেখা তো এসটি পে জাকালে বরক বুট মারি নাই আবো বুট রেখা তো বরক সংবিধান বরক অব খাইরি নাই কারণ গণত মানে সংবিধান তো সুজাক দङ বুট দান খাজা বরক বুট দিনাই অ জায়গা বতিপ্রাসা বো জায়গা হাইনা আং বুট মারিয়া দङ বা আং বুট দিলিয়া বন বিন অধিকারনি তো বো মারি নাই যে ক্যান্ডিডেট ন ফানরি নাই বো Tiprasa সিট হিকে তো Tiprasa বসানায় জায়গা নিশ্চয় তো অ জায়গা Tiprasa বো জায়গা কাই যে ক্যান্ডিডেট না হামজানাই বরক বনন বুট দিনাই না আনি কক সামান হিকে হাইছে kaisani seng ang afro bob bisiwong kang te muito kerja amra bangali ni candidate basao communal kok samani amra bangali candidate basao sam koloi beri amra bangali candidate ST jehetu pochim onkoni purbo loksawa asok thani ST basana nango amra bangali ngi basakha koloi beri ya gulo ang naituk nakha koloi beri sabo wansani bihik হ্যাঁ নিশ্চয়ই নং নাও বাজার ঘাট যখন নং বাসা ফরো হাকে নং বিপিন দারি নাই না নং ও সুমন্তন দারি নাই না আনো তো বুঝলে जों তিনটা পার্টি নি তিনটা বাসা লেখা বাজার ঘাট হ্যাঁ নিশ্চয়ই চলন তো রেগুলার যে ক্যান্ডিডেট ন হামজানা জনসাধারণ বরণ বুট প্রয়োগ খাই ও জায়গা যে ঠিক আছে ননি 50% আং মানে নাখা 50% এডি অ্যাসেম্বলি ও সিট সানলায়ানো ত্রিপুরা স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন তাইতাম সানিমান তেই যে সিনি বরণে বাগৈ যে এডিসি এরিয়ানি ক্ষেত্রে যে বড় কক রিমান ও কক নি অনুযায়ী বড় ল এক ও খাইতো ভেরিফিকেশন খাইতো ডকুমেন্টস গুলা বা চিনি জেনারেল এরিয়াও যা তংনাই যাতে 14 দিন পরে যারা ফাইনাল বড় নিব ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন খাইতো কাহাম খাই আর যে পার্লামেন্টে কক সামানে আবনো जों দাবি খাইমানো যে নরক যে সামানে গাইডলাইন অনুযায়ী চিনি যে কব তামসা কামাবনো জেনারেল এরিয়া উপর তো বনানি আবো জায়গা তো কেমন সেগিনাই মিয়া আবো গভর্নমেন্ট চিন্তা খাইন বড় বড় তন নাই নরকলে তাম ওবাহেরক সানিয়া সাই গুজরাট কাইসা ডিস্ট্রিক্ট সে 33,000 বর্গ কিলোমিটার কাইসা ডিস্ট্রিক্ট সে তরো রাজস্থান ন বহাই 30,000 বর্গ কিলোমিটার কাইসা ডিস্ট্রিক্ট সে তরো আর বড় তংলাই করে চিনি ত্রিপুরা হাসতে ওকে 10,492 বর্গ কিলোমিটার সে আ জায়গাও সে আ জায়গা বাতিও আ দামা হাই জায়গা চাইয়ে তো অরনি বরং আর সেইট লাং দি রহনি নরক আবাহেরকলে সান্নানি কিদি কিরি না লদলাসি বো ভাই
না সান্নানি গিরিনান আরো লাসিলাম প্রশ্ন ফাইয়া তাম আবাই দাবি রল বাখাও ফাইয়া অবশ্যই তো নাই তাম নংকাই সিনি অর তো জায়গা তো অংয়া যে জায়গা তো মানে অলরেডি ফুলফিল মানে যত বড় তাবো পুংতে তো আস্তে আস্তে বাগলাইখাকে জায়গা বাগলাইখে বরক বাংমা জায়গা বাগলাইখে জন কানিসা থিয়া তাবো ত্রিপুরা এমন অবস্থা তাও বড় তো আবো গভর্নমেন্ট চিন্তা খালেন বড় অ জায়গানি বাইরে লাঙে বড় তো নাই जों নিনিখে দাবি তং মিয়া দাবা সানি অবশ্যই তো তাম দাবি তাম তাম সাননাইনি सोंमोनि नों শুধু ইমপ্লিমেন্ট খাইদি হিগে তাই কনস্টিটিউশনালি মানে সাংবিধানিক তাম তাম जों দাবি সানিমান হাইসি আনি সাংবিধানিক ওয়েতে বা পলিটিক্যালি দাবি তাম তাম সানিমান পলিটিক্যালি দাবি তাও যারা পলিটিক্যাল বড় খানে বড় আবো বড়নি ব্যাপার পলিটিক্যাল দাবি না পলিটিক্যাল দাবি মানে পলিটিক্যাল দাবি না কিন্তু ও নং 50% অ্যাসেম্বলি সিট মারো দিস ইজ এ পলিটিক্যাল ডিমান্ড সাইমন আবো তো পলিটিক্যাল কিন্তু আবো তো সিনি যে মেজরিটি নি ব্যাপারে সা আঙ কোন সামান অ্যাসেম্বলিও যদি 50% সিনি অংক খাই 50 অংক খাই जों সিনি মেজরিটি বাংলায় জাগাবো হ্যাঁ গাই তাবুক ও জাগাবো যে এই পলিটিক্যাল ম্যাটার বা তামতামা এজেন্ডা আবো বরকনি বরক প্রয়োগ খায় কিন্তু চিনি ছাত্রনি ক্ষেত্রেও আং সানাই অমনো চিনি যে आं तासिं जे सामान आबनो जे कागजपत्र भेरिफिकेशन खाया अंगथो 50% सीट दिना अंगथो पासापासि जारा निनि डकुमेंट्स गरै बा बरक इलिगेल माइग्रेशन मानजा खांगाय बरनो अरनि रसायतलां नांगथो आबो आनि तरम थेके आं तनो तासिं साका जे 1,25,000 मानजागै इलेक्शन कमिशन मानमान पानसे रहाजाया आरो नों सिनथानि किसु किसु अबहाय इनफरमेशन फायो आयांनिबो नागरिकता दङ यांबो नागरिकता दङ आयांनि नागरिकता दङबो यांनि आधार दङ रेशन कार्ड दङ आबाहेरो दङमानि ताबो दङ नों सिगा देखायबो साले अबশ্যই दङ आबो नरखे ओ सरकार हेंके ताम रमिया साब तामने इंक्वायरि तो खाने बेले कागजपत्र तो नों बिना इंक्वायरि सारा केमनो नों बनाव रमैबो माया कोनबो किछु खायमे इंक्वायरि खाय जुदि मानजाखै खाबो मानजागना आयो जागाबो ते कायसा अंकाय जे सरकार आगि तो माने बरकनि इ जागा मेन मूल दायंखा जे त्रिपुरा हास्तेव जे कुमुनि बरक बारि माने बरक अ समय जुदि कागजपत्र ठीकभाবে रमखा हंकाय बा नागरिकत्व যারা বাইরেनि फाइनानो रिया हंकाय अ जागा तिनेसो बरक बारि ने कयग्या अच्छा आंता कैसे इनफरमेशन दबानो 1998 बिसिनो केंद्रनि अंक थेके होम मिनिस्टर थेके कैसे नोटिस रखा त्रिपुरा हास्ते एवं पूरा भारतवर्षनो अब हंके एटलिस्ट कैसे स्टेट एटलिस्ट प्रत्येकटा राज्य कैसे कैसे के डिटेंशन कैम्प खाइदे नै डिटेंशन कैम्प तामानि बागै तंमुनो रायजा से एखे कोनो फातार हाक्तरनि बरक जुदि हाबै तंहाके बरकनो रमै आ डिटेंशन कैम्प तादेनि त्रिपुराव ताबसु पर्यन्त डिटेंशन कैम्प सनाम जायिया अथच 1998 बिसिनो नोटिस रखजाक माने होम मिनिस्ट्री थेके एके नरक अबहायरक इनफरमेशन नरक साइदेमान और डिटेंशन कैम्प खाइजानाय दि खाइजाया तंमोन सी इमप्लिमेंट खाइबो अमित शाह तो सीए खाइनाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ना दिनरक सीए खाइमानि परे जों एनआरसी खाइनाय ताम हैं 2014 31 मार्च जरा जे हिंदू निनि सिख बुद्ध ख्रिस्टान हाफाइनार नागरिकता रवै अब एर परे रेस ऑफ कैसा अंको खायरिनाय 71 फान खायरिनाय बा जेसेफान काट अफ यार खायरिनाय आफरके पर एनआरसी फानांगारिनाय एनआरसी फानाके डिटेंशन नांनाय हिंगे ताबो त्रिपुराव डिटेंशन कैम्प खायजांनाय आबहाय कोन चिन्ता भाबना रला आबो तो जारा सरकार बा सिनि उबरक तंनाय बरक सायमानो ब्यापार न एत तो गबिर रंनि बिसिंनि ब्यापार न तो जों सायमिया बा आं सायमिया डिटेंशननि ब्यापार जेहेतु आमतै नांनो नां डिटेंशन कैम्प न नां त्रिपुराव ना नांगाबो तो अवश्य सिनि बरने गाहाम बागै थाका तो नांनायाबो अवश्य इगे बिपिन पाइ थाको नों ताम साना मोसुतिफ्रा सारना बाक्सा म ताबो गोबां चिन्तिफ्रा सरतल ताबो दुखुमान बायखा जों गणतान्त्रिक आन्दोलन खायै केबोनि सागो याक्ति साया आको याखे सभा खाइलै थानोसे और त्रिपुरा हासेवखे कम्युनाल अंगै थांलायखे नर नुखना अथच पश्चिम बंग तामंग तंग आ 10 पश्चिम बंग के सिएबिनो जादा याव दं जों त्रिपुराव के तिप्रासार आलाय जाबाबे आबनो प्रोटेस्ट खायना थांसि बरक बायजों अंलायसि सभा नांलाय थां के ओ तंग थानिबो सिन तिप्रासार को म दुखुमान बायखा प्रत्येक बारन आंदोलन खायना थां थानिबो बा सभा खायना थां बरक बायजों आबाय पार्टी मग पाते दं ओ क्षेत्रेव निनि कबक मग तामो बायथाक जे सिए ए नति सिए बिनति
ang omono sin borno koimung ani koiman tongai tamningkai আন্দোলন বা যে কোনো প্রটেস্ট খাইনান চিনি যতনি অধিকার দङ भारतनि সংবিধান হে তো जों आबनो नायथक गायनाय जुदि आंनि जाजागिया हंखाय तो आं अबश्य प्रटेस्ट खायनाय नायथकाय शान्ति शृंखला भाबे जों प्रटेस्ट खायनाय जुदि जाया दंखा हंखाय तो अ जागाव माने কোনো জায়গা বুলাই তুলাই বা ওয়ানসা বা থুরুকসা হাই হাই হিয়া করে নং খাইদিনি না নিনি যে বখানি দংখাকায় কিন্তু অ জায়গাও শান্তি শৃঙ্খলাভাবে উব খাইদি গায়ে পাশাপাশি কোনো জিনিস কেবল কোনো ক্ষতিবতা খালি আর অমতি হায়াও চিনি বরক অনেক গুজব শরীরবো গুজব উব খালাইও তো আমার তিরনরক কোনো গুজব তাক খুঁজো কান্দি তাম নিংকায় টং গোচাং টংচা থক টংনা থাকায় চিনি তাবক এমন সময় পরীক্ষা চলাকালীন চিনি বিশেষ করে স্টুডেন্ট বাগৈ অসময় পরীক্ষারক ঋণাবান কিরি যাগো তাম বা হিংকায় পরিস্থিতি হাইমানা নগৈ একচুয়ালি যে কয়েকদিন ধরে যে গন্ডগোল মানে ও জায়গাও जों অনেক জায়গা আনারও ফোন ফাইকা তাম হইনাই ওর অমতি অঙ্গ ছাত্রনো পরীক্ষা রিয়া গার্জেনও অনেক সময় টাউনও যারা পরিতনা পরীক্ষা রিয়া তলাঙ্গান বাগে ফাইকা কিন্তু আমতি ভুল ভ্রান্তি সারা গইছিনি বরং হয়রানি খাইনে নাইজং যারা থংকরং থংনাই বা যারা ই বিষয়টি থংনাই আং বর্ণব কাইসা কইমং দংনাই পলিটিক্স ন থংদি পলিটিক্স হাইকাই কিন্তু নিজেনি বরকনি ক্ষতি বা নিজেনি বরকনি ও জিনিস ন ও জায়গাটা তালাংদি শান্তি শৃঙ্খলাভাবে নাইথকায় যতনো তাবুক টংনান বাগৈছি তামন বাগৈ হিংকায় जों যদি হাইমে পরিস্থিতি তৈরি খাইকাই চিনি পড়াশোনা নরনুখনা যে বন্টন থাংমান পরে চিনি বরংনি যারা মানে গ্রামগঞ্জ বাজার টাজার প্রায়ন ইকোনমিক দিক দিয়ে উবঙি থাকা ওখানে সিংহ জায়গাও যাতে নাইথকলাইনায় আন্দোলন যে খাইন তখন খাইদি কিন্তু যাতে কোনো কিছু বিনা অবসারা সাইলেন্টলি খাইদি কাঞ্চনপুরগো তিপ্রাসা হস্টেল লগ থাঙি সাবাই জাগমানি বুজামানি তলজামানি বয়র নষ্ট জামান আভাই পাতিমুং ঘটনা লক্ষে খানা আং নুখা কিন্তু যদিও আং পুরোপুরি নুগিয়া খুঁজার ওয়ানসা থাঙি দেখলাইকা ভিডিও তো এমন কোনো প্রুফ করে ও জায়গা পরে দিয়ে নুখা যে বই টেবিল সেবিল বা আমার খাইজাক কিন্তু অমতি রগ চিনি বড়ব কিছু কিছু ক্ষেত্রেও শয়তানি যারা খাইনাই খাইও ওলখায় জাতিগত একটা ফানাঙ্গির ও জায়গাও আমতি রক হেগে তাহুতে বুকুক সং জরানে কক পান্দা তা চিনি তা ফায়ুং বিপিন দেব বর্মা ব ত্রিপুরা স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন ni তামে হিনাই এডভাইজারি কমিটিনি চেয়ারম্যান তাই চিনি আং ফায়ুং সুমন্ত দেব বর্মা ব হকে এক্সিকিউটিভ মেম্বার নে আদং রক ব কক থেজমান সালিয়া তো ফানো বিভিন্ন শাখা যেহেতু লিডার তাব ত্রিপুরা সরনে কাতাল মথা রং সরং মথা লিডার বরক বাই সিং কক সালাইকে সিএন টিপিয়া সিএন তাবনে লেটেস্ট তিনি যে কক তমাংখা त्रिपुरा हास्टेन एंगै काइथाम सुप्रीम कोर्ट माजरा या फरजाखा रिट पिटिशन फाइल खाइजाका पहिला फाइल खाइका बुबाग्रा प्रदीप विक्रम किशोर मानिक देव बर्मा आबन यागुलो खाइका टीपीएफ त्रिपुरा पिपल फ्रंट नि पातालकुन्ना जमातिया आबन यागुलो ताई काइसा बदल खाइका आबरंखा त्रिपुरा राज्य गणमुक्ति परिषद जीएमपी नि बखाक्ति कचाम एमपी ताई कचाम मंत्री जितेन्द्र चौधरी प्रेसिडेंट जितेन्द्र चौधरी थाङै ताखुते फिया गोबां मा थारक न ताबो त्रिपुरा हासेव हायना हाय सिएबिनि तै ताम बागि सिरिं सिरिं लाई थांका ताम बागि चबा संसाया हनलाय तंगमानि तंमुङो गोबां मा थारक न ताबो सकाङै फाइफिनै चबा खाइफिनै हिनै जों कक्तमाबो मानै तंगो फिया टंकसांते गणतान्त्रिक रायदाते नि डेमोक्रेटिक सिस्टेम तै ब्र चबा खाइनै हिनै जों कक्तमा माखा जरानि कक नाय तंगमन बागि नरन बेलायखेन हामबाय अबायखेन जों तैबो सिएन सिनाय सिएन ति कक सानाय मोसनाय रबाय जों कक सालायनाय যারা সিনাই আমাকে ফাইবাস কাঙ্গা ফাইনে মোসনার বাই जों कक सालायनाय कक त्रिपुरा बिसिं तिखानालाय एके बिपिन संना बेलेखेन हामबाय कक त्रिपुरा फाइमान बागै नरनि कक साफायमान बागै नरगन जतन खुलुमका हामबाय